Evo ulazimo u Osterreich, idemo u Bečko Novo Mjesto. Imamo jedno 200 km do tamo. Republik Osterreich. Prema Beču, krećemo iz Bečkog Novog Mjesta. Izlazimo iz Bečkog Novog Mjesta. Dobro smo se naspavali, odmorili. Neko vrijeme se loše opet sprema, ali mislim da ćemo ga zaobići. Ako Bog da ćemo ga zaobići, da. Jer ispred nas je vezla i za nas je katastrofa. Idemo tamo neka gužva. I ovaj, Ivan. Ivane, nemoj da te izgubimo tu. Se čudno. Ne šta. Idemo tamo neka narodna gvarda. Idemo narodna. Možda znaš šta od Kalina? Da, možda. Te razgužu. Ja mislim da je to od Beča što ćemo pogledati. Pit ćemo nazad polako.
motore, ne? Nazad na motore. Ovdje bi bilo dobro da vas... A? Ajde ćemo probati jednu fotku da bacimo. Evo radnik me gleda, gdje si Mate, jebot, šta ima na tržnici? Gas telefon tamo radi, pizdati materija. Ovo ti gleda u lek. Evo ga. Mafija u Beču. Tu smo sad u centru. A ti kažeš šta ćemo u centru, jesi vidio? Aha, kakvi su oni vjernici, a ne mi. A? Op, shit. Tu u centru Beča, a mi ćemo se slikat sami. Koliko ljudi, a? Sve Kinezi jebote. Sve Kinezi jebote. Kinez do Kineza je. Nema nigdje. Nigdje, evo jednog da ga slikamo. Kako smo ga znači, dobar. Evo, pozdravite ljude, vas gledaju vas živo. Sve pozdravljam. Svima pozdrav. Cijelu Evropu i Srbiju i sve. Ajde idemo baciti fotku. Kakvi se vi s parama nam dinara? Mi nemamo ni pola dinara, kamoli dinara. Gdje to ide, na koju televiziju? Na RTL 2. A jebi ga. A vidio po tablici.
Vode su najvjerovatnije sve na Jadran došle. Gdje su taj čini jebote? Jadran, a? Zašto nema ništa, vi u toplo, jebote? Ventilatori, jebunje te majku, to slabo napravi klima uređena sve polje. Pa nije normalno. A hoće u polju da mu bude ventilacija.